Good morning, it's me again, Suy Woody. Tara, let's go, biking tayo. Pasingo tabod na. Pasingo tabod as kabuntagon mga say. Oh, mura gyapon, kami ra gyapon duwa araw. Gusto na kayo say, alas 8 nas buntag bro, lamig pasingot kay murag layo pa man sa gabi ba. Oh, pasingot-singot lang. Kadali lang, kadali. Quick exercise lang ni. Woohoo! Here we go. Ang ruta na mo soy Alegria, Bias into Gis kami. Alegria, lusot kami sa highway pa Jensan. Alright, here we go. Come on baby. Downhill na. Ganda ng view. Dahan-dahan lang tayo kasi downhill. Medyo mataas to. Alright. Sarap ng hangin. Going to Bongpyew. Change route may mga soy. Gusto talaga namin ng exciting. Ayan ba? May pahon, may pababa. Pero grabe soy, ang init ha. Time is already 9 o'clock in the morning. Sobrang init na mga soy. Saktong papawis to. Pag uwi kain. Ang daming view oh. Nyo. Oh. Ayan oh. Tindahan oh. Pababa tapos paahon naman. Medyo mataas yun. Alright, ito na. Bongpyew na mga soy. Ayan. Ayan oh. View oh. Ayan na. Papakita ko sa inyo ha. Go mga soy. Ayan. Kita nyo Jensan oh. Yeah, karagatan ng Jensan. Grabe ganda ng view pala dito. First time nakarating si Suy. Ganda ng view. Wow. Tara, let's go. Nakalabas na, National Highway na. Pauwi na, pauwi. Pauwi na, pauwi. Papunta na kami papunta ng Jensan. Grabe kapoy. Pero okay lang, enjoy man.